Ay mabandi wa tay lingaw ron. Mangita tay kalingawan na ning duha kani mag-best-friend bitaw. Are. Gawas. Dali. Dali. Magpa-games ko karon ya. Kita na ko sila snack ug magatubag ato hatagan. Unsay pangalan yung duha? Itiang og Kating. Pag-wait mo diha kay magpalit sa kong pagka. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kaon para mo yatong ipag-games. Wa may tawo ila kamating adto tay la ka ti Oscar. Palit ka. Mga ito ipalit to. Duha ka juice para duha. Duha ka pagdibar nya nay nga kindi gagmay kay. Pagil sang dua lingaw lingaw lang. Hi. Introduce yourself. You are? Itiang and you are? Kating. Okay. Itiang og Kating. Saan ni? Mintos. Unsay imong Gasi first. Unsay imong apelyido, last name? No. Kasi is your first name, kasi Eunice. Bancali. Imo nang apelyido ha, last name. Ikaw, unsay imong apelyido? Abiho? Very good. Unya na it. Napa man? Okay. Imong complete name. Very good. Tama lang ikaw. Louder. Adilisya ay nabiho. Green, parehas sila. Pajibar. Next. Ilhan, makatubag mo ha. Spell your name. Kasi first, C. Okay, dayon. Ang Eunice. Ay, man. Sarong nga ayaw, patumba. Okay, very good. Becha. Eunice. Oh. Pajibar. Ikaw. Louder yung voice. Oh. Next. Adelicia. Dayon. Abiho. Okay. Perfect kayo. Oh. Nala mo para snack ha. Oh, nala. Diyos na pod. Okay. Libre na para snack nilang luha para dili siglaag bitaw at nilang dire. Okay. Apple juice, orange juice. Okay. Question. Math. Anong dili man? Easy raman math. Plus raman plus. Plus ra ha. Plus. Okay. 2 question each ha. Duha ka question yan alam answer. Okay. 5 plus 5. 10. Next.
10 plus 10. 20. Very good. Pakpak. Ako, Okay. Oh. So, isa. Ang 3 plus 3. Hands. Hands, count. 6. Louder imong voice. 6 guno. 6. Okay, next. 6 plus 6. Hands. Apila imong feet. 11. Wrong. It's wrong. Count. Count. Help Isha, help. Call a friend. Put your mind in 6. 6. Okay. Lion, start sa 6. 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. 12 ang answer? 12. Ah, wrong mo duha. Next. 12 ang answer. Nganong dugay man mo kakuha kay hanlang ma-count. Mao lagi na. Sige, next. Help ha, help Isha. 20 plus 20. Ayaw na 20%. Unsa ba tong gitudlo nimo? 2 plus 2. 4. Nyo 0 plus 0. Ay, 40 day! Ah! Ah, wrong na kay man nagitudloan na tika. Okay. Let's choose the easy one. 6 plus 1. Kasi, call a friend, help. Wait lang. Help ba? Dili mo help yung friend? Help. Ako na gaya ang Diyos ba? Ako lang lagi, ana. Sabaw ko ani. Sa help. Uy, isya, kadili pa ako adjust Elsia. Wait lang kung nino. O pag-answer siya niya na ito yatag. 6. Plus 1. 6 plus 1. 6. Uy, yun siya na. O, ano, 5. 6. 6. Plus 1. 6 plus 1. 6 gani. 6. Punan ko sa. 6. Oh, 6. Punan ko sa. 6 naman na daan. Punan ko sa. Kani ka na. Answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What's the answer? 7. 7. Say thank you. Welcome siya. Duha yung answer lang duha. Nagbuhago yung duha. Oh, help siya. Okay, last. Last. Ako mga kindi ba? Ako yung duha. Last ni duha nga pa na kanang give ha. Unsa tinuod pangan sa imong mama o papa? Real name. Ninyo. Ninyo. Muna. Ninyo Edis Estela. Pangan ako, kumpleto pangan. Hindi ko. Ninyo. Ninyo Bangkal. Nya mama. Edis Estela. Unsa Edis Estela ba? Edis Estela. Edis Estela, uy. Ha? Edis Estela. Edis Estela? Edis Estela. Soriano Bangkal. Oh, answer. Gimme it. Ako ang purple! Isya, tinuod pangan sa imong mama o papa. Woo!
Bimbim. Ako. Abiyo, imong papa. Abiyo gyapon. Bimbim abiyo nyo siya kay bawa sa iyong papa, apelido sa iyong papa. Okay. Wala man ito paglingaw sa mga bata, ano? Bye-bye. Okay.